Hello guys, adi damo ng pagteo, namang tenak motherhood man age. Makurihin ni may mga kuan na niton. Umang. Gimpipili namod kuan kay lulutuon namot busikad. Kulaon, papaksiyon. Oo man age. Adobohon. Ala gado ini nga kuan pagkaugutik. Ura na lang nagbibilin nga to, mapaluya he mader. Oo, kaugutik nga mga buo. Very good pasensya. Pasensya na yan guys. Oo. Hala. Hingkagugudti anjin ko ani madero. Ba daw ini nga trabaho. Ba daw ini nga trabaho. Kung katagadiin ar. Pati gudti dara ini waray na hini patawad yan ang mga waray na yan na puro patawad guys. Oh, pati gudti dara na yan ah. Patawad basta Waray na. Basta madakop good. Patayong good. Waray na good ko ligtas yan ah. Duterte mo. Waray na kuan. Baa daw ini madirim trabaho. Walang Hindi patawad. dagat kuan ini. Pati Kinbibili na kadlat tumadaran good ti oh. Adoy manunubo pa ini odog. Kaya ito pagudog tutubuan. Oh. Pero pakilangan. Ono pa yang hanglan na yan ah. Pati good ti na dara.